मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत्तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लकुम यतज़क्करून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक ने सूरह आराफ की आयत नंबर 26 और 27 में इरशाद फरमाए कि आदम की औलाद, हमने तुम्हारी तरफ 3 लिबास उतारे, पहला जिससे तुम सतर करते हो, दूसरा जो तुम्हें जीनत बख्शे, और तीसरा तुम्हारी परहेजगारी का लिबास, तुम्हारा नेक होना या अल्लाह की निशानियों में से कि कहीं तुम लोग नसीहत मानो। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों को 3 किस्म के लिबास उतारे हैं। पहला लिबास उसके सतर करने के लिए, दूसरा लिबास उसके जीनत करने के लिए, तीसरा लिबास अल्लाह ने उतारा जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, वो परहेजगारी का लिबास है। और इंसान का नेक होना अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। और सूरह आराफ की आयत नंबर 27 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या बनी आदमा ला यफ्तिनन्नकुमुश्शैतानु कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नति। रब ने इरशाद फरमाया, ए आदम की औलाद, खबरदार शैतान तुम्हें फितने में ना डाले, जैसा शैतान ने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवा दिया और उनके लिबास उतरवा दिए, उन्हें उनकी शर्म की चीज़ों पर नज़र पड़ी। और रब ने फरमाया, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलहु मिन हैसो ला तरौनहुम। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, बेशक शैतान और उसका कुनबा वहाँ से तुम्हें देखता है, तुम उन्हें नहीं देख सकते। नाज़रीन, कुरान पाक में रब ने साफ फरमा दिया कि शैतान किसी भी इंसान को फितने में डाल सकता है। और सूरह नज्म की आयत नंबर 32 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यत्तनिबूना कबाइरल इस्म वल फवाहिशा इल्लल लम इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा। रब ने फरमाया कि वह लोग जो बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहे मगर गुनाहों के पास गए और रुक गए, तो तुम्हारे रब की मग़फ़िरत वसी है। और रब ने फरमाया इसी आयत में कि रब खूब जानता है, क्योंकि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और तुम्हें तब से जानता है जब तुम अपनी माँओं के पेट में थे। तो अपने आप को नेक न बताओ, रब जानता है कौन कितना परहेजगार है। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, रब ने फरमाया, व लिबासुत्तक़वा ज़ालिका खैर, कि इंसान का सबसे बेहतर लिबास उसका नेक होना है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु का तक़वा देखें आप, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु आप सल्लम की मुराद हैं, क्योंकि आप सल्लम ने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लामा बे इस्लाम उमर इब्न खत्ताब। आप सल्लम दुआ की थी कि अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त दे दे और मेरे उमर को कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। आवाम को सीखना चाहिए कि हमारा अमीर कैसा होना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु से सबक लेना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु एक दिन ईद की नमाज पढ़ाने बाहर निकले और आपने अपनी बीवी से जूता मंगा। बीवी ने कहा कि जूता तो बहुत जगह से फट गया है, अब तो उसको सिलने की भी गुंजाइश नहीं है। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने बीवी से कहा कि कोई बात नहीं, नंगे पैर चले जाते हैं। इस पर बीवी ने कहा, लोग क्या कहेंगे कि एक अमीर होकर नंगे पैर जा रहे हैं। हज़रत उमर ने अपनी बीवी से फरमाया, चुप रहो। जिस दिन उमर ने ये देखा कि लोग क्या कहेंगे, उस दिन उमर नहीं रहेगा। अल्लाहु अकबर। इस पर बीवी ने कहा कि इस पर आपका क्या नज़रिया है। तो हज़रत उमर ने कहा कि मेरा नज़रिया ये है कि अल्लाह और रसूल क्या कहेंगे ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि लोग
کیا کہیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عید کی نماز پڑھانے ننگے پیر چلے گئے۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا ارے عمر جوتا تو آپ پہن لیتے، ننگے پیر جا رہے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ نے لوگوں سے کہا کہ تمہیں عمر کا جوتا نہیں پہننے کا نقص تو نظر آ گیا، لیکن جس دن عمر کی سیرت اور اس کے کردار میں کوئی نقص نظر آئے تو اسے ضرور بتانا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ تقویٰ حضرت عمر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے ملا اور قرآن پاک کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن انظر الى قلوبکم واعمالکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ہاں تمہارے دلوں اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ ناظرین، جسے اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارے دل اور ہمارے اعمال، وہ اکثر لوگوں کے گندے ہو چکے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کے دلوں میں دنیا کا لالچ بھر گیا ہے کہ عزت کہاں ملے گی، لذت کہاں ملے گی، دولت کہاں ملے گی، سکون کہاں ملے گا۔ جسے اللہ دیکھنا چاہتا ہے ناظرین وہ اتنا گندا، اور جسے دنیا دیکھنا چاہتی ہماری صورتیں اور ہمارے لباس، ہم اسے خوب سجاتے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیں، دولت ایک جھٹکے میں چلی جاتی ہے اور خوبصورتی ایک بیماری پر چلی جاتی ہے، اور عزت ایک غلطی پر چلی جاتی ہے۔ ان چیزوں پر تکبر نہ کریں بلکہ انکساری، سادگی اور نیک نامیت اختیار کریں، اور بازار میں تن کر نہ چلیں، نہ تکبر کریں، کیونکہ اسی بازار میں تو ہمارا کفن بھی موجود ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، انسان مرنا نہیں چاہے گا اسے مرنا ہی پڑے گا، وہ کفن پہننا نہیں چاہے گا تو بھی اسے کفن پہننا ہی پڑے گا، وہ قبر میں سونا نہیں چاہے گا تو بھی اسے قبر میں سونا پڑے گا۔ آپ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تم عمل کی جگہ میں ہو، تم سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، کل قبر اور آخرت میں تم حساب کی جگہ رہو گے، تمہارے پاس عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا کہ لمبی زندگی کی امید آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ قرآن پاک اور صحیح حدیث سمجھ کر پڑھیں اور نیک بنیں۔ استغفر اللہ، چینل فالو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔